یو بچه چطورین؟ پوی هستم، خوش اومد به یه ویدیو تو دیگه. امروز اومدیم با هم یه بازی عجیب و غریب که اصلا نگم براتون. تو بازی خودم واسهتون توضیح میدم که داستان از چه قراره اینا. امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد. اسم بازی هم یادم رفت بگم، اسم بازی د استنلی پاراوله و امیدوارم که از این بازی خوشتون بیاد. اما قبلش حتما کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، اینستا منم این بالا میاد، حتما فالو کنید، بزنید. بریم سراغ این بازی. لیتس گو. خب همینجور که هم منوش هم معلومه کلا بازی عجیبه. پی سی ما تکون میده اونجا هم میره تا اون تب. بزنیم بگینو. یا علی این چرا 1980 چه این شکلیه؟ بس تو کادر نیست. الو آیه سازنده عزیز، خب بیا درست کن. چیه 100 سال در حال لودی. بازیش هم مال سال 2011. بازی خیلی خفنی. اصلا من خودم تو یوتیوب گشتم ببینم چه جوری هست و اینا. خیلی خفن. This is the story of a man named Stanley. یه داستان استنلیه این. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. خب ببین داستان بازی چیه؟ میگه که استنلی توی کارمنده اتاق 427. آره اتاق 427 کارمنده اینجا و کار خیلی ساده هم داره. همش میشینی پشت این کامپیوتر رو یه سری فرمان میاد و هی کلیک میکنه. کل کار این بشر همینه و روزها و سالها همین کار رو داره تکرار میکنه. خب حالا یه روز عجیبیه. چه اتفاق میفته؟ هیچکی نیست و هیچ دستوری از کامپیوتر نمیاد. همونجوری که میبینی کلا هیچ دستوری کامپیوتر نداره که مثلا این بخواد کلیک کنه. برای همین میخواد بره ببینه که آقا چی شده، چه خبره. کل داستان بازی اینه. حالا بازی خط داستانی نداره. جالبیش تو اینه که تو میای هر تصمیمی که بگیری یه مسیر دیگه میری انگار. یعنی بازی رو تا یه حدودی تو داری کنترل میکنی. خب یعنی بازی مرزی نداره تو باید اینو بری بعد این کارو کنی تا به یه داستان تموم بشه. بازیش خیلی وسیعه. یعنی میتونی خودت مسیر بازی رو تو تصمیم میگیری چه اتفاقی بیفته. میتونی به مسیری که میگه رو انجام بدی یا اصلا بگی آقا برو بابا من اصلا برم یه بره دیگه رو انجام بدم. خب حالا بریم ببینیم چه جوریه. من چیزی که خونده بودم یکی از پایان‌های بازی، چون بازی خیلی پایان داره، مدل مختلف پایان‌ها. یکی از پایان بازی یکی تو کامنت ها نوشته بود این که همین اولی کاری بشینی سر صندلی، یعنی پشت کارت یکی از پایان. ببینیم چه جوریه. بشینیم. حالا داداشم میگفت بشینی چه جوری باید رو صندلی دارم کلیک میکنم. صدا کیبورد بایه.
But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. آره این الان مثلا یه پایان بازیه. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. بابا بیا پایین. Very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. این الان یه پایان بازی بود. برای همین دوباره لودینگ اومد. بازی تموم شد. برای همین میگم عجیبه. این الان یه پایان بازی بود که ما در رو بستیم و گفتیم آقا ما مثلا مهم نیست که کار نمیکنه دست نمی. ما همینجا میشینیم واقعا شغلمون. حالا میریم ادامهش دیگه نمیخوایم. درم که اتوماتیکه. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ما در استندیم نقش استندیم و این مثلا راوی داستان داره داستانی که اصل داستان رو داره میگه. خب حالا ما میتونیم اصل داستان رو گوش ندیم. اینجا هیچی نیست. اینجاها کلیک دارم رگباری کلیک میکنم. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. میگه استنلی داره کل آفیس دنبال چیزی میگه ولی هیچی تغییر نمیکنه. یعنی در اصل کاری که ما داریم میکنیم باعث خود همین داستان میشه. یعنی یه فکری کرده این سازنده بازی. خیلی عجیب و غریبه اصلا. رسیدیم به روم بعدی. اینا رو خاموش میکنیم. میبرم که هیچی نیست. چی؟ awaiting input. یه دونه ثبت شد ازش. خوبی. یوزرنیم اکسس تمام شد. ببرید هست. درام که باز نمیشه. یه چیزی اونجاست بریم خاموش کنیم. بریم حالا بریم. هیچی نرمید. خب این هم که قفله. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. میگه استنلی هر وقت میرسید به این دوتا در سمت چپی رو میرفت. یعنی این در رو میرفت. ولی ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم مخالفت کنیم. یعنی میگه آقا داستان بازی اینه دیگه. ما میگیم برو بیرون. بدو بیرون. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. میتینگ روم نیست. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. میگه استنلی داره از میدونی درست خیلی توضیح دادن سخته. داره میگه داستان بازی داره میگه استنلی وقتی رسید اینجا میره در سمت چپ. خب حالا ما نمیخوایم طبق داستان بازی بریم. داستان بازی میگه آقا برو در سمت چپ. ولی ما میگیم نه ما میخوایم اینجا بریم. میگه استنلی خیلی بده که مسیر اصلی رو نمیره و نمیدونم. حالا اینجا هم که گفته خطر سقوط هست. یه راه ما اونجا داریم بریم. یکی میتونیم بریم اونجا و یکی هم اینه که خودمون رو بندازیم پایین. اصلا میتونیم خودکشی کنیم. بریم امتحانش کنیم.
But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. میدونی چی میگه؟ میگه که استنلی فکر میکنه که میتونه داستان و مسیر بازی رو عوض کنه، میتونه داستان رو عوض بکنه، خب میتونه روش تاثیرگذار باشه، ولی اصلا اینطور نیست. هیچ کاری نمیتونی بکنی. یعنی منظورش اینه که تو که استنلی هستی نمیتونی تغییر ایجاد بکنی تو بازی. این داستان بازی دست منه که دارم میبرم جلو، تو فقط داری بازی میکنی. این شد 2 تا که بریم دوباره. نظرتون چیه یه بار دیگه خودکشی کنیم؟ زایش. الان دوباره میگه در سمت چپ. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. میخوایم تو این قسمت کلاً برخلاف چیزی که این یارو میگه بریم جلو. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. عمرن من برم داداش. کرم میخوام بریم. Stanley was so bad at following directions, it's incredible. یه بار دیگه. چی سیکسی. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. فکر میکنم میتونه عوض بکنه داستانو. موفق باشی استنلی. منظورش اینه هیچ کاری نمیتونی بکنی. ولی من بازی میرم. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a دوباره تکرار میکنیم مسیر رو. این پی سی هم خاموش. خدا نگهدار. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. در باز نمیشه. من میگم یه بار دیگه خودکشی کنیم ببینیم چی میشه. دوباره میپریم پایین. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. داره بازم همون تکرار میکنه که آره همه فکر میکنن میتونن کاری بکنن. فقط کنی عوض هم داره میشه. الان اینجا میرفتیم راست ولی الان داریم این سمت چپ که شاید من تبر زدم نمیدونم. اینا جاشون هی عوض میشه. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. یارو الان فشار میخوره. Just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. خدا نگهدار. قربون شما. خداحافظ. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. این درام باز نمیشه. دیگه نمیخوام خودکشی کنم. دیگه مسخره میشه. بریم این دره رو ببینیم چجوریه. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it.
Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. میگه واقعا میخوای این کارو بکنی؟ من دارم راهنماییت میکنم که بری مثلا یه پایان خوب رو ببینی. به یه شانس بده که بهت نشون بدم که من با تو هم. سمت تو رو دارم. Now listen carefully, this is important. یه گوشون خیلی مهم. Through the red door. میگه استنلی در قرمز رو انتخاب میکنه ولی ما در آبی میریم. من همیشه آبی دوست. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. میگه فکر کنم نفهمیدی. در قرمز ولی ما در آبی میریم. فعلا خداحافظ. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. میگه فکر کنم تو صحبت کردن و فهمیدن نمیفهم. منظورش این کلا اینی که انگار نمیفهمی. باید در قرمز برای همین علامتم زده در قرمز ولی ما در آبی میریم. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so Okay, badly what's fine, out there? bro. You want to find out what lies at the end of this road? You عصبی chosen میشه. world. Don't let me stop you. میگه من نمیتونم کنم You see? جلو تو بگم. There's nothing here. میگه میبینی I haven't even هیچی finished اینجا building this نیست. section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it یه worth چیزی بود ruining که the می‌خواستی entire ببینی؟ story I had written out دیدی هیچی نیست. specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange میگه که این پایانی بود که تو می‌خواستی ببینی. هیچی نیست. آره منظورش اینه که این پایانی بود که تو می‌خواستی ببینی. ببین هیچی نیست. وقتی به حرف من گوش نمیدی. ادوارو یه حالا 3 تا راه واسط میذارم. یکیش انتخاب. ببین آخه بازیش میدونی این صدایی که داره حرف میزنه سازنده بازیه. یعنی خود صدای سازنده است و مسیر بازی عوض میشیم. این دره که خیلی توش جذاب، رنگای خوشگلی هم داره. اینم یه دره، اینم یه دره. برگشتم که نمیتونیم برگردیم. بریم تو این در رنگی. Okay, I'm going to stop you there. دوباره اومدیم اینجا که Tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback. ریت بده به بازی. واسه انتخابات آزاد تو این داستان. راست میگم انتخابات. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from except that حرف فقط میزنه. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. دوباره اینجا اسم پرو لیدر بورد وقتی کار نمیکنه. خیلی ممنون. نه کار میکنه. هیچ نچو دیگه چیه؟ خب 3% از 3% از پلیرها میگه در آبی رو باز کردن، بقیه در قرمز. ما اینجاییم. چی می نویسه؟ میگه چرا از دوستات کمک نمیگیری؟ چون لیست دوستات خالیه. بیا پایین بابا، بیا پایین. داره آمار کلی میده. دیگه چی نوشته؟ چقدر طول میکشه که تو در درست انتخاب بکنی؟ ما بازم همینو میریم. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? خب اگه رأی بده دیگه. Honest answers, please. بیا. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the
baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he یه reaches بچه the میره fire, سمت you آتیش fail. It's a very نجاتش meaningful بده. game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours چقدر of حرف play to میزنه. make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. بابی بالا بینم تیبک نداره تیبک. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single من thing that نمیخوام به might حرف improve the تو گوش experience for بدم. me. I'm not even going to فشار try. بخور. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, میگه why don't we تموم play شد someone مرسی else's که game? بازی Just to کردی ease the خدا pain. نگهدار. Let's see. What do we have here? دیگه من کاری با تو ندارم. اصلا داره Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. ما رو اینجا گذاشت و تموم. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing Yes, you've Sandy. always desired. بنظر این A بهتره. game I had absolutely nothing to do with. منکرف Is it شد. enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. میگه یه خونه میسازم. This will go. یه جوری انگار یا No, here, and then. یه جوری انگار سازنده انگار میگه این دنیایی که تو داری توش حرکت میکنی من کنترلش میکنم تو هیچ قدرتی نداری. ببین من راحت خونه درست میکنم. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. واکن بریم بابا. But you've only seen it from the outside. خدا بینم. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. میگه بیا این ور خودتو راحت کن. برو بینیم بابا. بیا پایین بابا. بیا پایین. راه رو واکنه به قرآن رفتم. جامپ نمیشه زد. اسپیس نمیشه. کار نمیشه. کسی که داره مجبورمون میکنه که چی به حرفش گوش بدیم. یعنی درست داره انتخابامون از همون میگیره. مجبور بریم اینجا دیگه. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. من نمیرم داداش. من اینجا میمونم. درم ببند. میگه برو دایمند پیدا کنه فلان این داست. من نمیرم. مجبوریم بریم دیگه. داره مجبورمون میکنه. جامپ هم که نداره خدا شکر. فقط میتونیم بریم پایین. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? هیچی نیست اینجا برداریم. بهش ایسکا کردی؟ Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. بیا پایین. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. اوکی نیو گیم. میگه باشه یه بازی دیگه. مریضی تو نماز. Oh. Yes! I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out. صدلاش کن فشار بخوره. بیا اینجا بیدیم.
چه صدا بدی داره این. اوه بریم دیگه، همینو بریم دیگه. در دیگه ای نه. جاروبرقه 20 وات بود. الان چی کار کنم؟ اوه این چیه؟ نمیشه بریم اینجا؟ چاره‌ای نداریم. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. داشت اینجا زدی میخوره تو سرت بعد اتفاق نیفت. میگه اوه اسندی این یه پازله. میدونم داشت. Genius. نوکرم. No, actually, you know T-Bag. what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer. ببینیم بابا واسه حرف بزن. من میپرم پایین. من در نمیزن. چی شد؟ نذاشم یارو حرف بزنه. خب اینجا شاید تاریک اصلا معلوم چیه این داستانش. هزار توه. نوره. این چقدر شبیه دوتا دره هست. ها؟ شبیه دوتا دره نیست؟ رفتیم راست؟ هیچی نیست. بریم همین نور سفید نور زرده رو ببینیم چی میشه. کامته. اتاق 420 همون اتاقی که ما توش بودیم. نمیشه با این سیستم پاکه. در ببن داداش الان چی کار کنیم؟ ایسکامونو گرفتی؟ رگباری دارم کلیک میکنم. چیکار کنم این؟ What? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. تو به من نیاز داری واسه که این بازی رو تموم کنی یا نمیدونم تنهایی نمیتونی این کارو بکنی. That is what I mean to this world. Oh yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. یه پایان خیلی نزدیکه. خیلی نزدیک.
باش تمام شو. خیلی تحصیل دوباره لودینگ. و دوباره اومدیم اینجا که یه بار دیگه بریم. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. When Stanley came to a set of two, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. اون سری این ور رفتیم، خودکشی هم کردیم راهایی که بود. به نظرم بقیه راه ها رو بذاریم واسه پارت بعدی که این ویدیو هم طولانی نشه. پارت بعدی اگه خواستین بریم این ور یا چه میدونم اون راه درست رو بریم. اینا همه کلی انتخاب مختلف هست. انشالله خوشتون بیاد این بازی رو بریم پارت بعدیشو رکورد کنیم و داستانهای دیگهش. خب بچه‌ها نموده بازی استنلی پارابل. امیدوارم که لذت برده باشید از این بازی عجیب و غریب که با تصمیمات میتونستید مسیر بازی رو عوض بکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد و بریم پارت بعدیشون راه درست و چه میدونم در اون بالا رو اینا رو همه رو با هم بریم. لایک و کامنت سابسکرایب مثل همیشه یادتون نره. تا ویدیو بعدی به خدا بزرگی سرتون یا حق.